जय जगन्नाथ। आज विजय आलोचना करवा जम्बूद्वीप 18 दिन महायुद्ध है कौटी जम्बूद्वीप। आज ये विषय आनीचे सन्थ कवि भीमभोई को लेखा शास्त्रटीर ना हूँ स्तुति चिंतामणि। भीमभोई कहते जितेबले एकाक्षर धर्म मर्त्यमंडल परिप्रकाश हो धर्मर बल जितेबले जागिब से समय कली आउ रही पार ना। तुम वर्तमान देख बहुत भक्तर गोटे भक्त मान गोटे भाव गोटे स्वतंत्र भाव परिवर्तन। कांतारिया भक्त कथा कहूने कांतारिया भक्त कहू माने इे हरिहरि कहते से पछरे परर अमंगल चिंता करते दांडे ज्ञान बखाण करते सियाड़े भितर देखा बेलू परर अमंगल चिंता करते एम कथा कहूने जोरा अंतर्निहित भक्त जे प्रभु जीवन दे पारती बुझ जे गुरु जीवन दे पारती सेमतिया भक्त माने ही ये कथा कौन हे जी रखिए एम जिते ज्ञान उदय हम धर्मर जो परिप्रकाश हो पाप रही पार ना। दिनकर घटना कली आउ सत्य आक भितर झगड़ा नहीं। कली कहला मु बड़ सत्य कहला मु बड़ जमी मार्कंडे अगस्ती विषय ये दी जन झगड़ा नागिला भितर भगवान आसिले बोले अरे कली सत्य कहीं तुम झगड़ा कर ना देख कली सत्य कौच देखुना कली कौच मु बड़ ना रे से कली कौच प्रभु देखुना सत्य कौच मु बड़ प्रभु चिंतार बढ़ीगला किए बड़ बुझ सत्य को पचार कली को पचारे तू कौन करू तोर ड्यूटी कौन ना मुझे राजगादी मारी समति की सुखे रखी समति की भल खाया बुझी आ कहार दुख रखी ना जी जहाँ पाला ता खाए सत्य पचारे तू कौन करू ना मुझे रजा है समस्त मस्तक शांति प्रवेश कर। मनुष्य जीवन में वर्तमान समय देख मनुष्य दुख खोजे सुख खोजे दुख को खोजती नहीं किंतु प्रभु सुखे न मिलती हरि दुखे बहुत कहले सुखरे मिलती नहीं हरि दुखरे बहुत दूर था फिर मिलती केमती ना शांति मध्य गौरव हरि मिले निरंतर जहाँ हृदय शांति अच्छी ता पासरे कौरव बोलते प्रभु सदा सर्वदा रही था जहाँ जीवन में शांति नहीं ता पाखे प्रभु ना यहाँ मन रखी था भल कथा। भीमभोई कहते जिते कलिर अंतिम पर्याय आसो भक्त मान जो जागी उठे से समय कौन हम ये जम्बूद्वीप मध्य कौन हम 18 दिन भयंकर युद्ध जम्बूद्वीप फिर किए से ना नवखंड मही मध्य जम्बूद्वीपे भारत वर्षे पृथ्वीटा को नवखंड मही बोली महापुरुष माने शास्त्र आमको प्रमाण दे नवखंड मही मध्य जम्बूद्वीप ये गोटे केते गुड़े देश को लेकिन जम्बूद्वीप जहाँ सुतरां वर्तमान कहुए एशिया महादेश है जम्बूद्वीपे भारत वर्षे ता भीतर हूँ भारत वर्ष भारत देश नुह भारत वर्ष जा हो ये जो नवखंड मही भितर जो जम्बूद्वीप है 18 दिन कौन हम भयंकर युद्ध हम बोली महापुरुष बारंबार आम कौन कहते चेतना कौ महापुरुष ना सन्थ भीमभोई है
ଭୀମ ଭୋଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗୀତା କହିଲେ କମ୍ପିବ ମେଦିନୀ ରଣଗୋଳ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳକୁ ଭେଦି 18 ଦିବସ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବହିବର କତ ନଦୀ କହିଲେ ହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମନେ ରଖିଥାଅ କମ୍ପିବ ମେଦିନୀ ରଣ ଗୋଳ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳକୁ ଭେଦି ଆବେଲି କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପାତାଳ ନା ଏସବୁ ଭାବାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳକୁ ଭେଦି ମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସଂସାରରେ ଚାରିଆଡେ ରଣଘୋଳ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସେଦିନ ହବ ନା 18 ଦିବସ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବହିବ ରକତ ନଦୀ ଏ ଯୋଉ ନବଖଣ୍ଡ ମହି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ 18 ଦିନ ଭୟଙ୍କର ରଣଗୋଳ ହବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ କଣ ବିନାଶ ହେବେ ରକ୍ତ ନଦୀ ସଂସାରରେ ବହିଯିବ ଦେବ ସିଦ୍ଧ ସୁର ମନୁଷ୍ୟ ଅସୁର ରହି ନ ପାରିବେ କେହି 37 ଅଙ୍କରେ ଦିଗ ଦିଗାନ୍ତରେ ଉଛୁଳୁଥିବ ଏ ମହି କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟ କରୁଛ କାହା ଆଣ୍ଟ ସଂସାରରେ ରହିବ ନାହିଁ ଦେବ ସିଦ୍ଧ ସୁର ଦେବଗଣ ଏବଂ ସିଦ୍ଧଗଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ଏବଂ ଅସୁର ଗଣ ଭଗବାନ କାହାର ଗର୍ବ ରଖିବେ ନାହିଁ ହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ଆକୁ ଏମିତି ବିପଦ ଆସୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ରହି ନ ପାରିବେ କେହି ସଂସାରରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସବୁଆଡେ ଆହାକାର ଆହାକାର ଶବ୍ଦ ପୁରିଯିବ କେବେ ଘଟିବ ନା 37 ଅଙ୍କରେ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ ଉଛୁଳୁଥିବ ଏ ମହି 37 ଅଙ୍କରେ ଏ କଥା ହେବ ତୁମେ ମାନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ ହେଲା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ଥ ଭୀମ ହୋଇ ଯିଏକି ନିତେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ଯିଏ ନିଜେ ଥିଲେ ଏକାକ୍ଷର ଦେଇ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଜାତି ତାର କନ୍ଦ ଜନ୍ମ କାଳୁ ଅନ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମିବ ଯାହି ନିତେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ପୁରୁଷଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମିବେ ନିରନ୍ତେ କହି ଯିଏ ନିତେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ସିଏ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜନ୍ମ କାଳୁ ଅନ୍ଧ ଜାତି ତାର କନ୍ଧ ନାମ ହେବ ଭୀମ ଭୋଇ ସେ କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଅନ୍ଧ ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ କରିବେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜନ୍ମର ଅନେକ ଆଗରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କଥା କଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ବାଣୀ ମୁତାବକ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଯିଏ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ କିଏ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଭୀମ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିତାମଣିରେ ଏ ପଦ କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି 37 ଅଙ୍କରେ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିହଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଯଦି ଥିବ ଦେଖିପାରିବା ନହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ରହିପାରେ ସେ ଯାହା ହେଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଭୀମଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଭକ୍ତମାନ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଗୌରାନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।